आज का प्रोग्राम बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम। कायद-ए-आज़म इस हाउस में कम अरसा गुजारा है। फातिमा जिन्ना 17 ईयर इस घर में मुकीम रही हैं। ये पाकिस्तान का पहले में मैप था जो डिसाइड हुआ था कि हमें मिलेगा। इसमें दिल्ली भी, आसाम भी, ये पाकिस्तान का हिस्सा था, कश्मीर। उनकी हर चीज़ से एक सादगी भी है और उसके साथ उसमें मॉडर्निज्म भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, लेकिन इस बार जो बात करने जा रहे हैं वो बाबा कौम के हवाले से कर रहे हैं। पूरे कौम को योम आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हों और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं। हमें फ़ख्र है कि हम इस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर पाकिस्तान क़याम अमल में आया। एक शेर है कि यूँ दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, एक कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। जी हाँ, बिल्कुल, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान है। इस कौम को एक अलग वतन देने की और इस खुदादाद ममलकत में एक आज़ादी से ज़िंदगी बसर करने का हक़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिया। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब क़याम पाकिस्तान के बाद यहाँ गवर्नर जनरल रहे और उसी के साथ जो पाकिस्तान के मामूर चलाते रहे, वो यही मकाम है जहाँ पर हम मौजूद हैं, कायदे आज़म रेजिडेंसी। जी हाँ, बिल्कुल, आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम गुफ्तगू करेंगे कायदे आज़म रेजिडेंसी के हवाले से, इस तारीख़ी मुक़द्दस इमारत के हवाले से आपको दिखाएंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में जो चीज़ें थी वो किस तरीके से रखी हुई थी और आज भी उसको उसी तरीके से प्रिजर्व किया गया है। और इसी रेजिडेंसी को आज भी जब आप इस रेजिडेंसी में दाखिल होते हैं तो बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उस फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन के जो दिए हुए मोटिव है उसको नज़र रखते हुए जब आप मुख्तलिफ़ जगहों पर विज़िट करते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। तो आज प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करेंगे गुफ्तगू कायदे आज़म रेजिडेंसी के हवाले से, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और उसी के साथ आपको दिखाएंगे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस तरीके से ज़िंदगी बसर करते थे। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। आज का प्रोग्राम बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम। जी, कायदे आज़म रेजिडेंसी में मौजूद है और हमें यहाँ पर जो ऑफिसर ज्वाइन करेंगे आगे मिला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज़। सैयद रेहान अहमद सर। रेहान साहब, आप हमें आज क्या दिखाने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? ये सर कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम है। यहाँ कायद-ए-आज़म की नवाज़ात रखी हुई हैं जो म्यूज़ियम में जो उनके ज़ेर इस्तेमाल अशिया थी उनको महफूज किया गया है। ये सारी चीज़ें सर दिल्ली और बम्बई से आई थी जो कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल थी। कायद-ए-आज़म इस हाउस में सर कम अरसा गुजारा है। फातिमा जिन्ना 17 ईयर इस घर में मुकीम रही हैं 1948 से 1965 तक। ठीक। 64 का जो इलेक्शन अयूब खान से लड़ा था वो इसी हाउस से लड़ा था। 65 में यहाँ से मूव कर गई थी सर मोहत्ता पैलेस। अच्छा, चले आप हमें विज़िट करवाएंगे जी। चले, हाँ, ये यहाँ से मेन एंट्रेंस है जो ये सर ये मेन एंट्रेंस है। मैं आपको फ़िलहाल बैक से लेके जाऊंगा। हाँ। ये सामने वाली जो क्वार्टर है ये सर सर्वेंट क्वार्टर हुआ करते थे उस वक्त के। अब ऑफिस में ये शिफ्ट हैं और रेंजर सिक्योरिटी के यहाँ है। हाँ। सामने शीशे वाली जो जगह है सर ये अस्तबल हुआ करता था हॉर्स घोड़े के लिए। ये वाली जो जगह है उस ज़माने का सर मेहमान खाना हुआ करता था। अच्छा, ये कायद-ए-आज़म की कायदे आज़म मेहमान नवाज थे और यकीनन एक बेहतरीन खूबसूरत मेहमान खाना भी बना हुआ है जी। तो ये यहाँ पर आगे सर अब हम जाएंगे पहले किचन की तरफ। ठीक है। किचन घर से आउटसाइड हुआ करता था क्योंकि पहले गैस नहीं थी तो कोयले में उसमें होता था, उसके धुएं के लिए सर चिमनी लगाई गई है। अच्छा। बाकायदा धुआं ऊपर निकल जाए। अच्छा, जी सर। ये सामने किचन है? जी सर। सही। ये देखें, ये यहाँ लिखा हुआ अब ये किचन है, सेपरेट किचन इज लोकेटेड आउटसाइड द हाउस ऑफ बिकॉज कायदे आज़म प्रेफर्ड किचन आउटसाइड द हाउस सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल इन द किचन। अच्छा, दिखा दें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये उसी वक्त की है टाइल।
इसको दोबारा से रिनोवेशन किया गया है, रिनोवेट किया गया है। अच्छा, ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके कि टाइल देखें, ये बड़ी खूबसूरत टाइल है। इसमें थोड़ा सा मिक्सअप लग रहा है मुझे, हालांकि टाइल का भी कुछ मिक्सअप लग रहा है, और मुख्तलिफ एंटीक किस्म की जो टाइल्स मशहूर हैं। ये रैक है। अच्छा जी सर, यहाँ कुकिंग हुआ करती थी, यहाँ चिमनी हुआ करती थी, कोयले में खाना बनता था। ये एयर पास होने की नहीं जगह आप देख सकते हैं सर, जो काली हुई भी है। ओके, सही, एयर पास के लिए सही। सर इसको कहते हैं नेमत खाना या डोली या ओल्ड फ्रिज। ये 3 साइड से ओपन होता है, एयर पास होती रहती थी, फूड लंच मक्खी मच्छरों से महफूज रहता था। ये कायदे के ज़ेर इस्तेमाल था उस ज़माने का ओल्ड फ्रिज से। चले ओल्ड फ्रिज देखें, ये देखें, यहाँ से बिल्कुल बंद है कि मक्खी वगैरह मच्छर नहीं जाएंगे, और ज़बरदस्त नीचे। ग्रेट ग्रेट, माशाल्लाह। यहाँ नीचे भी है जगह। जी सर, और किसी के सर फ्रंट पे भी जाली होती है, इसमें डोर लगे हुए हैं, दरवाजे लगे हुए हैं। दरवाजे लगे हुए हैं, लेकिन ये ओल्ड फ्रिज है, ओल्ड फ्रिज उस ज़माने का। और यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें जो इस्तेमाल। शेल्फ बने हुए हैं, जो खाना तैयार होता था यहाँ आके रखा जाता था, और फिर जो कुक होते थे वो वो खनसामा होते थे, वो आगे सर्व किया करते थे। देखिए उस ज़माने बड़े ऊपर, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, कितने खूबसूरत तरीके से बना हुआ है, और प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। मेंटेन भी अच्छा किया गया है। सर अब हम म्यूजियम जाएंगे, जो कायदे आज़म की चीज़ें रखी हुई हैं उसके बारे में मैं आपको ब्रीफिंग दूँगा। ये जैसे इंटर होते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइश का जहाँ मौजूद हैं, और जैसे अब इंटर होते हैं तो आपको जो खुशी मिलती है, और वो एक ऑब्जर्वेशन जो आप महसूस करते हैं कि कायद ने यहाँ ज़िंदगी बसर की, ये एक कमाल की चीज़ है। और दुनिया में रहने वाले पाकिस्तानियों को दावत दूंगा, आए यहाँ विज़िट करें और देखें किस तरीके से चीज़ें रखी गई हैं। ये क्या, कौन सा रूम है? ये सर कायदे आज़म का स्टडी रूम है। अच्छा, ये वही फर्नीचर है जो दिल्ली और बम्बई से आया था, कायदे आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल था, ओरिजिनल। सर सिर्फ वाइट वॉश और कॉटन्स के अलावा पूरी बिल्डिंग ओरिजिनल है। अच्छा, जैसे ये सोफ़ा सेट है, आगे जाके मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाऊंगा, कायदे आज़म और फातिमा जिन्ना सर बैठे हुए हैं। ऐसे आपको सर 3 मैप मिलेंगे। पहले सर डिसाइड कुछ और हुआ था, जो पाकिस्तान को एरिया मिलना था। एक सर स्टडी रूम में रखा हुआ है, एक अच्छा, ये मैप अलग है। जी सर। अच्छा, इसमें दिल्ली अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये जो मैप सामने लगा हुआ है, बिल्कुल जैसे इंटर होते हैं, ये कौन सा एरिया, कौन सा रूम है? ये सर ये स्टडी रूम स्टडी रूम में ये पाकिस्तान का पहले में मैप था जो डिसाइड हुआ था कि हमें मिलेगा। मिलेगा सर। इसमें दिल्ली भी, आसाम भी, ये पाकिस्तान का हिस्सा था, अच्छा। कश्मीर, मगर सर ये हुआ नहीं। ठीक है। ये सर कायदे आज़म का स्टडी रूम है, टेलीफोन सेट रखा हुआ है, वॉकिंग स्टिक रखी हुई है। टेलीफोन सेट किसी ने गिफ्ट दिया था? सर ये विक्टोरिया स्टाइल का कायदे आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल था। सर लॉ बुक्स रखी हुई है सर। लॉ बुक्स कहाँ पर हैं? ये मेरी फील्ड की बुक्स हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। हर जगह पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पास लॉ बुक्स होती थी। हाँ सर, ये स्टडी रूम था, कायदे आज़म यहाँ स्टडी किया करते थे, जो उनके लॉयर आते थे उनसे कंसल्टेंसीज। गुड। ये सामने वाला क्या, सर कौन सा? ये ड्राइंग रूम है, जो उनके गेस्ट आते थे, मेहमान आते थे, उसके लिए यूज़ होता था। अच्छा। कायदे आज़म के जो मेहमान आते थे, मैंने आपको एक स्टडी रूम में मैप दिखाया था, एक सेकंड मैप सर ये रखा हुआ है। अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान सर। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। जी सर। ये सामने ये सर ये चाइनीज स्टाइल का है, चाइना ने एज ए गिफ्ट किए थे। आप इस पे शेल बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं, शो पीस भी रख सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये वो है। और ये मतलब ड्राइंग रूम में जो मेहमान वगैरह आते थे उनको यहाँ पे, हाँ, जो उनके गेस्ट आते थे, कायदे आज़म के मेहमान आते थे, उनके लिए इस्तेमाल हुआ करता था सर। ज़बरदस्त। ये अगर मुझे मेरा कैमरामैन दिखा सके, पीछे तस्वीर भी है, ये यहीं की? नहीं सर, ये यहाँ की तस्वीर नहीं है सर, ज़ियारत की है, ज़ियारत कायदे आज़म रेजिडेंसी। और उनकी सिस्टर फातिमा जिन्ना। फातिमा जिन्ना, माशाल्लाह। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से छत, कितना स्पेस है, और हर चीज़ एक कमाल की तरीके से प्रिजर्व की गई है। ये अगर तस्वीर दिखा देंगे, ये मैं पहली बार देखी है, बाबा कौम की तस्वीर एक अलग अंदाज से है, माशाल्लाह। चले अब कहाँ, ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, ये सर ये क्या चीज़ है शाह जी? ये क्या चीज़ है? सर ये कायदे आज़म और फातिमा जिन्ना के शो पीस हैं, गुलदान टाइप के हैं, परफ्यूम की बोतलें रखी हुई हैं, जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल थी।
ماشاء چلیں. اور یہ یہاں پر کپ وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، یہ مہمانوں کو سرو کرنے کے لیے. نہیں سر، یہ ابھی جی جی. یہ سر چائنا اینڈ جاپان نے 1948 میں قائد اعظم کو گفٹ کیے تھے دا گولڈ پلیٹڈ سر. سر اچھا. یہ چائنیز ہیں، یہ جاپنیز ہیں. گولڈ کا سر پانی پھرا ہوا ہے ان پہ، گولڈ پلیٹڈ ہے. اچھا جی گولڈ سر. پیکیجنگ زبردست. پینٹری، یہ پینٹری کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ یہاں یہ کیا کیا سر چیزیں رکھی یہ جگہ پینٹری کہلاتی ہے. ہیں؟ یہ ہینڈ واش کرنے کا سر واش بیسن ہے. یہ پانی کی بوتل، جو سرونٹ ہوتا تھا سر وہ ان کے ہاتھ دھلایا کرتا تھا. صحیح ہے سر. یہ فوٹوگراف آپ دیکھ رہے ہیں سر، یہ اسٹڈی روم کا صوفہ سیٹ ہے. قائد اعظم اور فاطمہ جناح سر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہی صوفہ سیٹ ہے. صحیح ہے. یہ سامنے آپ دیکھیں گے سر، یہ ساری کراکری ہے جو قائد اعظم اور فاطمہ جناح یوز کیا کرتی تھی. میڈ ان انگلینڈ، میڈ ان فرانس کی اوریجنل کراکری ہے سر. اچھا، یہ کتنے سال پہلے کی ہے؟ سر 100 ایئرس اولڈ. 100 ایئرس اولڈ. ڈائننگ روم میں ہم جا رہے ہیں. چلیں. اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں کتنے خوبصورت چیئرز ہیں آپ ڈائننگ کے لیے. سر یہ ڈائننگ ٹیبل ہے سر، یہ 3 پیسز کی ڈائننگ ٹیبل ہے. 1 پیس، 2nd پیس اینڈ 3rd پیس. سر اس کی 12 چیئر ہیں. یہ قائد اعظم کی ادر سسٹر ہوتی تھی سر، شیری جناح. انہوں نے قائد اعظم کو گفٹ کی تھی. ہر چیئر کے اوپر S/J لکھا ہوا ہے سر. S/J مطلب شیری جناح. شیری جناح. انہوں نے قائد اعظم کو سر گفٹ کی تھی. اوکے ماشاء اللہ. 3 پیسز کی ہے سر، 12 چیئر ہیں اس کے. یہ اس زمانے کی سر. یہ دیکھیں لکڑی کتنی کمال کی سر، ہے استعمال. آپ کچھ لکڑی دیار کی ہے، کچھ اخروٹ کی ہے سر. اچھا، یہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ وہ جگہ ہے، مقدس جگہ جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کے گیسٹ خود بھی بیٹھتے تھے اور ڈائننگ کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور اہم موضوع پر گفتگو ہوتی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے سب کچھ چیزوں کو پرزرو کیا گیا. جی ماشاء اللہ. یہ اوپر کی جگہ ہے. جی صحیح. یہ آپ ویو دیکھیں، بڑا خوبصورت ویو ہے. سر یہ اس ہاؤس کا مین انٹرنس ہوتا تھا، ابھی سیکورٹی کی وجہ سے سر بند کیا گیا ہے. اچھا اس ہاؤس کا مین انٹرنس ہوتا تھا. اوکے. آپ یہاں صحیح ہے ڈائننگ سر. کے لیے جائیں، جی. یہاں ڈرائنگ روم کے لیے سر جائیں. یہ جو ایریا ہے اس زمانے کا ویٹنگ ایریا ہے. جو مہمان آتے تھے پہلے ویٹ کیا کرتے تھے، کوٹ کیپ اس میں ہینگ کیا کرتے تھے، اس کے بعد ڈرائنگ روم میں جاتے تھے، جو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. گریٹ. تو چلے اوپر بھی ہے. اوپر سر بیڈ روم ہے اور ڈریسنگ روم ہے. آپ کو یہ تمام تر جو اوپر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے زیر استعمال چیزیں اور بیڈ روم وہ بھی دکھائیں گے، لیکن ابھی لیتے ہیں مختصر بریک، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجیے گا. ہم آپ کو دکھائیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کس طریقے سے سکون کی نیند سوتے تھے اور وہاں پر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے پروگرام پبلک کی آواز میں. ویلکم بیک ویورز. پروگرام پبلک کی آواز میں ہم موجود ہیں قائد اعظم ریزیڈنسی میں. ہمارے ساتھ یہاں آفیسر موجود ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے بیڈ روم کے حوالے سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اوپر کی جو فلور ہے وہاں پر کیا چیزیں موجود ہیں. سر یہ کیا تھا، کہاں کی تصاویر ہیں؟ سر یہ فوٹوگراف سسٹر فاطمہ جناح، قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ ڈاٹر آف دا قائد اعظم دینا واڑیا. سر ان کا 2 سال پہلے نیو یارک میں انتقال ہوا ہے. قائد اعظم کی ایک ہی بیٹی تھی. 2 سال پہلے بھی نیو یارک میں انتقال ہوا ہے. سیکنڈ فوٹوگراف سر 1896 کا ہے، جب قائد اعظم بیرسٹر ہوئے تھے تو یہ تصویر اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اپنے فادر کو بھیجی تھی. پریزنٹڈ ٹو مائی ڈیئر فادر محمد علی 4 دسمبر 1896. یہ وہ فوٹوگرافس ہے سر قائد اعظم کی. یہ بار ایٹ لا کرنے کے بعد ہر ایک شخص کا ڈریم ہوتا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی خود بار ایٹ لا تھے. تو
تو ان کی یہ تصویر آپ دیکھیں. آگے کیا ہے, یہ کون سی تصویر؟ یہ سر سسٹر فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علیہ جناح کا ایک فوٹوگراف سے بہت خوبصورت ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں سر. ماشاء اللہ. اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں نا. جی سر. یہ سیڑھیاں جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں کہ لکڑی کی بنی ہوئی ہیں. جی سر, یہ لکڑی کی اوریجنل ہے اس ٹائم کی سر. دیمک وغیرہ کا نہیں خطرہ؟ سر, یہ دیال لکڑی استعمال ہوئی گئی ہے اس میں. اچھا, بڑی خوبصورت طریقے سے اتنا صاف ستھرا رکھا گیا ہے اس جگہ کو, پراؤڈ فیل کر رہے ہیں جی. یہ سر فاطمہ جناح کا بیڈ روم ہے سر. ماشاءاللہ. بیڈ کے لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے اوریجنل سلیپرز ہیں فاطمہ جناح کی سر. اوریجنل سلیپرز. 1964 کا الیکشن لڑا تھا ایوب خان سے, انتخابی نشان لالٹین کی, لیفٹ کو فوٹوگراف لالٹین رکھی گئی ہے. صحیح سر. رائٹ کو بیک پہ دیکھیں گے سر فاطمہ جناح کا جویلری باکس ہے. سر فاطمہ جناح 1948 سے 1965 تک اس گھر میں مقیم رہی ہیں. 1965 میں یہاں سے موو کر گئی تھی سر محتا پیلیس. اچھا, تقریباً 17 سال 17 سال 17 ایئر اس گھر میں مقیم رہی ہیں فاطمہ جناح. ماشاءاللہ. یہ چیز دیکھیں اگر آپ, یہ کوئی گولڈ کی پانی دیا ہوا ہے کیا؟ نہیں سر, یہ دہلی اور بمبئی سے آیا تھا. جو فاطمہ جناح قائد اعظم کے زیر استعمال تھا وہ فرنیچر ہے سر. ماشاءاللہ. اور یہ جو فلور ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ووڈن فلور ہے. ووڈن فلور ہے سر, یہ اوریجنل. اچھا, چلے. یہ کون سی جگہ ہے سر؟ یہ فاطمہ جناح کا ڈریسنگ روم ہے سر. سامنے والا چینجنگ روم ہے جو لکڑی کا کھڑا ہوا ہے سر. ڈریسنگ ٹیبل پہ دیکھیں گے سر 2 پرفیوم کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں سر. صحیح. اور دوسرا ایک پہلے گول والا ٹیلکم پاؤڈر ہوتا تھا, پف والا جس کو کہتے تھے, وہ بھی رکھا گیا ہے. یہ فاطمہ جناح کے زیر استعمال تھا. فاطمہ جناح کا ڈریسنگ روم ہے. چلے, فاطمہ جناح, محترمہ فاطمہ جناح یہاں چینجنگ روم اور پلس میں ڈریسنگ روم, اور محترمہ فاطمہ جناح اسی میرر پہ جو ہے وہ یقیناً اپنی تصویر دیکھا کرتی تھی, اپنے آپ کو سنورتی تھی, بنتی تھی. اور ہمیں بھی فخر ہے کہ وہ چیزیں, تمام تر چیزیں ہم نے پرزرو کر کے رکھی ہیں. جی, یہ بالکل سامنے بلڈنگ کے اسی میں ایک دوسرا حصہ ہے یہ والا. جی سر, یہ سر ڈرائنگ روم ہے. جو فیملی ممبرس آتے تھے اس کے لیے یوز ہوتا تھا. اس میں 3 میف رکھے ہوئے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا نا شروع میں. ایک اسٹڈی روم ہے سر, ایک نیچے کے ڈرائنگ روم ہے, ایک اوپر کے ڈرائنگ روم ہے. یہ فیملی ممبرس کا سر ڈرائنگ روم ہے قائد اعظم کے, جو فاطمہ جناح کے زیر استعمال والی فیملی روم. اچھا, یہ دیکھیں, یہ چیئرز دیکھیں اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے, کتنی خوبصورت طریقے سے چیئرز رکھی ہوئی ہیں. صوفے آپ دیکھیں کہ صوفے کتنے پیارے انداز میں ہیں. اور سامنے آپ 1-on-1 میٹنگ. جو ٹیبل ہے سر چیس ٹیبل کہلاتی ہے. قائد اعظم چیس کھیلا کرتے تھے, اس کی ٹیبل رکھی ہے. یہ سر چائنیز اسٹائل ہے. شو پیس بھی رکھ سکتے ہیں آپ, شیل بنے ہوئے ہیں, ڈاکومنٹس بھی رکھ سکتے ہیں. اور یہ سامنے وہ یہ فوٹوگرافس ہیں سر قائد اعظم اور فاطمہ جناح کے. چلے, اور یہ بیچ میں یہ سر بریک فاسٹ ہوا کرتا تھا بریک فاسٹ وینیو فاطمہ جناح کے لیے. سر اس ہاؤس میں جو سرونٹ ہوتا تھا وہ پورے گھر میں موو نہیں کیا کرتا تھا. ایک ڈور دیا گیا ہے باہر, گول سیڑھیاں ہیں, وہاں سے سرونٹ آتا تھا اور یہاں سے بریک فاسٹ رکھ کے نیچے چلا جاتا تھا. وہ ڈور میں سر آپ کو دکھاؤں گا. جی 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 جی. اچھا, مطلب اندر نہیں آتا تھا, ساتھ میں سے. جی جی سر, باہر سے گول اسٹیپ دی گئی ہیں, یہاں سے سرونٹ آتا تھا سر, اور یہیں سے ایسی موو کر کے چلا جاتا تھا جو بریک فاسٹ کا سر. چلے آ جائیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بریک فاسٹ قائد اعظم محمد علی جناح کرتے تھے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں سر. اب آئے گا قائد اعظم کا ڈریسنگ روم. سر یہ قائد اعظم کے شوز ہیں. اچھا, یہ سر فرما ہوتا ہے, جوتے کے اندر لگایا جاتا ہے, جوتے کو ڈی شیپ نہیں کرتا. دوسری بات, آرڈر پہ جب جوتے بنانے تو آپ یہ سائز بھیج دیا کرتے تھے, اس سائز کے جوتے تیار ہو جاتے تھے. یہ قائد اعظم کے سائز کا سر فرما ہے. اچھا, ووڈن کہلاتا ہے سر. فرما میں سمجھ جی گیا. سر, یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح ہے سر. سر یہ کارپیٹ کے میں بارے میں بتاؤں گا سر. یہ ریسٹور ہوا تھا سر 1988 میں. اوکے, 1988 میں ریسٹور ہوا تھا. سید اظہر سمدانی رائل کارپیٹ لاہور سے 50 ایئرس کے لیے اوریجنل کارپیٹ ہے جو قائد اعظم کے زیر استعمال تھے. اچھا, یہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے, یہ ریسٹور کیا گیا اور 1988 میں
1988 में लाहौर से ही किया गया ना? जी मोहम्मद ये MAJ मोहम्मद अली जिन्ना है ना? सर, कायदे-ए-आज़म के जो भी रेलिक्स हैं उसकी एक कैटलॉग बनी हुई है, एक एक चीज़ की एंट्री है सर, कैटलॉग बनी हुई है। चले, ये वो कारपेट है और ये क्या चीज़? सर ये गुलदान है हम्म जो कायदे-ए-आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल रहा है, हम्म, जो भी कह सकते हैं आप इसको सही। सर। और ये ये ड्रेसिंग टेबल है ये सर, सामने- ये शू रैक है शू रैक। सर, चटनी लगी हुई होगी, अच्छा सही। ये मैं आपको दिखा दूँ। जी जी। ये सर शू रैक है। हम्म। अच्छा, जी सर। ओके, चले ज़बरदस्त। ये शू रैक देख लें कि किस तरीके से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये शूज़ हैं उनको भी रखा जाता था। बड़ी डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को रखने के हामिल थे। बहुत खूबसूरत जगह जहाँ मौजूद है। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बेडरूम। ये सर कायद-ए-आज़म का बेडरूम है। बेड की साइड टेबल पे एक छोटा सा फोटोग्राफ्स रखा हुआ है, वो सेकंड वाइफ की तस्वीर है रतन बाई। जब वो सर कन्वर्टेड मुस्लिम हुई थी तो उनका नाम मरियम जिन्ना था। सामने स्ट्रेट देखेंगे द होली कुरान है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फेडरेशन 1945 सर। उसके साथ सर 2 लॉ बुक्स रखी हुई हैं। लेफ्ट को देखेंगे सर, एक बॉक्स रखा हुआ है, चाइना ने एज ए गिफ्ट दिया था, सैंडलवुड का है, जिसकी सर खुशबू आती है सैंडलवुड की। सही है। ये सर कायद-ए-आज़म की एक पिक्चर है, ग्लास पे बनी हुई, एचिंग हुई उस ज़माने की सर। सर बैक पे देखेंगे 2 सिगार बॉक्स रखे हुए हैं। सर ये कायद-ए-आज़म का बेडरूम है। अच्छा, ये कपबोर्ड। सर ये कबर्ड है, इसमें कायद-ए-आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल जो चीज़ें थी वो रखी गई हैं। सामने सर देखेंगे आप इजी चेयर है। सर ये सामने वाले बोतल आप देख रहे हैं, ये पहले रूम स्प्रे की सर बोतल नहीं होती थी। इसमें ऊपर का ढकना खोला जाता है, इसमें लिक्विड डाला जाता है, उसको कमरे में छिड़क दिया जाता है। बारीक बारीक से आप सुराख देख रहे हैं, ये अच्छा, उस ज़माने का रूम स्प्रे है। और ये क्या चीज़ है? सर ये शो पीस है, चेयर, ये दोनों। जी सर। और ये जग वगैरह, जग पानी। गिलास भी उसी टाइम का है सर। ये फोटोग्राफ्स जो है कायद-ए-आज़म शिकार के हैं, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है। ये सर आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो हमारे पास है। माशाअल्लाह। और ये इसी के साथ ये जी सर। और ये टेलीफोन टेलीफोन सेट भी उसी ज़माने का है सर। ये लैंप है सर। मिसाल के तौर पर आप लैंप का शेप देख रहे हैं कि जब रोशनी कम चाहिए होती तो उसको टेढ़ा कर दिया जाता है और बंदा अपनी स्टडी भी कर सकता है। इजी चेयर रखी हुई है रिलैक्स होने के लिए, स्मोकिंग कर सकता है, सामने स्टे भी मौजूद है सर। तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब यहाँ पर रिहाइश पजीर हुआ करते थे। कितना अर्सा यहाँ रिहाइश? सर कायद-ए-आज़म इस हाउस में कम अर्सा रहे, आते जाते रहे। फातिमा जिन्ना 17 ईयर इस हाउस में मुकीम रही हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना का सेपरेट कमरा है? जी रूम? सेपरेट। और ये सेपरेट? ये कायद-ए-आज़म का बेडरूम है सर। अच्छा, ज़बरदस्त। ये वो ओरिजिनल कारपेट हैं जो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये भी माशाल्लाह। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कमरा जहाँ पर आराम फरमाते थे। और कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी में हम आपको ये तमाम तर चीज़ें दिखा रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कि हमारे कायद क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, किस तरीके से ज़िंदगी बसर करते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ भी थी? सर कायद-ए-आज़म के ज़ेर इस्तेमाल जो गाड़ियाँ हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार पर रखी गई हैं। यहाँ जो 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो दोनों गाड़ियाँ सर फातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल था। उनको दोबारा से रिनोवेट करके रीस्टोर करके रखा गया। एक कैडिलेट है सर 5000 सीसी, सर दूसरी है मर्सिडीज 3000 सीसी। सर ये दोनों गाड़ियाँ रनिंग कंडीशन में गाड़ियाँ स्टार्ट हैं सर। अच्छा, चलें ज़बरदस्त। तो वो गाड़ियाँ भी आपको दिखाते हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में, हमारे साथ जुड़े रहिए। जी इरशाद साहब, ये कहाँ क्या है? सर ये 2 गाड़ियाँ हैं, ये दोनों गाड़ियाँ फातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल थी। इन गाड़ियों को दोबारा से सर रीस्टोर करके रखा गया है। एक कैडिलेट है सर, ये 5000 सीसी। ये दोनों गाड़ियाँ फातिमा जिन्ना के ज़ेर इस्तेमाल थी और अभी रनिंग कंडीशन में गाड़ियाँ स्टार्ट हैं सर। अच्छा जी सर। रनिंग कंडीशन में गाड़ी जी। है माशाल्लाह। ये गाड़ी मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस्तेमाल किया करती थी। इस्तेमाल किया करती थी।
ओके, और वो जो कायदे आज़म की मज़ार पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद वो अली जिन्ना कायदे का है। आज़म के ज़रिए इस्तेमाल थी, वो कायदे आज़म के उसमें। अभी भी देखिए अगर आप वही पोजीशन, कौन सा मॉडल है ये? सर 1950s का मॉडल है, 50। 1950s का मॉडल है, और देखेंगे ये नंबर है इसका KAF 935। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गाड़ी है। जी सर। और ये मोहतरमा फातिमा जिन्ना इस्तेमाल किया करती थी। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा दिखा सकें इनकी लेदर शीट, वो सीट्स और स्ट्रिंग और तमाम तर चीज़ें देखें, स्टीयरिंग आप देखें, उसी के साथ इतनी गाड़ी यूज़ भी नहीं हुई है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के ज़माने में जब वो इस्तेमाल की ज़ेर इस्तेमाल थी तो उस वक्त इतनी इस्तेमाल भी नहीं हुई, और अगर आप लेदर को हाथ लगाएं तो कमाल का लेदर है। और ये स्टीयरिंग अभी भी इस शक्ल में इस तरीके से मेंटेन कर देना एक बहुत बड़ी बात है। मेंटेनेंस इसकी गाड़ी की, इसकी मालियत भी तो अरबों रुपए की मालियत है। सर एंटीक्स है सर ये। हाँ बिल्कुल, ये दूसरी गाड़ी है ये। सर ये गाड़ी मर्सिडीज़ है 3000 सीसी, ये भी फातिमा जिन्ना के ज़रिए इस्तेमाल की सर। 3000 सीसी। ये अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें, इसका नंबर है 051759 कराची जी सर। रजिस्ट्रेशन हुई है। ये देखिए बड़ी खूबसूरत मर्सिडीज़। आप इसको जब हाथ लगाते हैं तो आपको एक महसूस होता है कि किस किस्म की चीज़ है। माशाल्लाह बड़ा मेंटेन किया हुआ है गाड़ियों जी को। सर। तो ये स्टार्ट पोजीशन में है। सर स्टार्ट पोजीशन में सर, अगर ये कैमरा में दोनों दिखा ऑप्शन सकें है। जी, ये अंदर लेदर और इस तरीके से कैसे मेंटेन किया गया है इस गाड़ियों को। प्राउड टू बी पाकिस्तानी, और हमें फ़ख्र है कि हमने अपने जो बाबा कौम हैं उनके ख़ानदान और मादर मिल्लत के इस्तेमाल की तमाम तर चीज़ें किस तरीके से रखी हैं। ये गाड़ियों की ये पहले की पोजीशन ये थी। जी मतलब सर, इन गाड़ियों के सर ये फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, इन गाड़ियों को दोबारा से रिनोवेट करके रखा गया है। आपके सामने फोटोग्राफ्स हैं। ये रस्टिड हो गई थी गाड़ियाँ, इनको दोबारा से मेंटेन करके रखा गया है। 2018 में आर्मी मिनिस्टर बने थे डॉक्टर जुनैद अली शाह, उन्होंने सर ये गाड़ियों को दोबारा मेंटेन करके यहाँ रखवाया। ये देखें, ये जो शुरू में जो पोजीशन थी गाड़ियों की ये थी, और अब पोजीशन ये है गाड़ियों की। ये आगे भी कुछ यहाँ चाहिए गाड़ी, वो मर्सिडीज़ अगर दिखा सकें मेरे कैमरामैन, ये मर्सिडीज़ ये तमाम तर चीज़ों को मेंटेन करा के और कायदे आज़म रेजिडेंसी में इसको प्रिजर्व किया गया है तमाम गाड़ियों को। तो यकीनन हमें फ़ख्र है कि हमारे बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रिहाइश जहाँ इख्तियार की वहाँ मौजूद है। 17 साल से ज़ायद का अरसा मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने यहाँ गुजारा। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी रहते थे। इलेक्शन का ज़माना अयूब खान के ज़माने में इलेक्शन जी सर, 1964 का जो इलेक्शन लड़ा था वो फातिमा जिन्ना ने इसी हाउस से लड़ा था। जी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हम आपको दिखा रहे हैं कायदे आज़म रेजिडेंसी के हवाले से। हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहाँ जो लोग हैं जो इस रेजिडेंसी को विज़िट करने के लिए आते हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। जी, कायदे आज़म रेजिडेंसी के मकाम पर मौजूद हैं। क़याम पाकिस्तान में जो अहम किरदार अदा किया वो बाबा कौम ने किया। इसी सिलसिले में हम यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखा रहे हैं, और ये स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट, डॉक्टर्स हैं। इनसे भी गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो म्यूज़ियम है उन्होंने विज़िट किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या चीज़ें उन्होंने ऑब्ज़र्व की हैं, और पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए इनके ख़याल क्या हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क़याम पाकिस्तान में बाबा कौम का एक कलीदी किरदार रहा है। आप क्या समझती हैं कि बहैसियत कौम हम किस तरीके से किरदार अदा कर सकते हैं? जी, बहैसियत कौम हम लोग उनकी काविशों पर अमल करके
وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. آج ہم نے قائد گھر وزٹ کیا, یہاں پہ ان کی تمام نوادرات کو بہت اچھے طریقے سے پرزرو کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری, کس مشکلات سے وہ گزر کر پاکستان کو انہوں نے بنایا, ہمارے لیے ایک پوری زمین پرووائڈ کی. اب ہمارا فرض یہ ہے, ہم ایز اے فارماسسٹ, کہ ان کی چیزوں پر عمل کریں, زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں, نہ کہ علم حاصل کریں بلکہ اس پر عمل کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. آپ کیا کہیں گے؟ آج یہاں پہ جب میں نے وزٹ کیا تو میں نے دیکھا کہ قائد اعظم کے جو نوازات رکھے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے ان کو ایز اے گفٹ پرووائڈ کی گئی. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر ہمیں ایک ایسا اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا چاہیے کہ لوگ بڑھ کے آپ سے محبت کریں, آپ کے ملک کو سپورٹ کریں. لیکن آج کل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دوسرے ممالک سے ہم لوگ کسی بھی کچھ بھی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ کے اس میں رکاوٹ آڑے آ جاتی ہے, یا کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو آگے ساتھ لے کر نہیں چل پاتے. تو قائد اعظم سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے اور اپنے دوسرے ممالکوں سے اتنا محبت والا سلوک ہم اس طرح پیش آئیں کہ وہ ایک تو خود بھی ترقی کریں اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس ترقی کی راہ پہ گامزن کریں ایز اے قوم. زبردست. آپ بتائیے گا, آپ نے میوزیم میں وہ ٹیلی فون دیکھی اور مختلف چیزیں دیکھی؟ وہ اتنی اینٹیک تھی اور لیکن ان کی کوالٹی اتنی اچھی تھی کہ وہ آج بھی بالکل ویسی ہیں جیسی ہیں. جیسے میں نے ان لوگ سے پوچھا کہ بھائی آپ نے فرنیچر کیا آپ نے واپس سے ریفرنش کیا, ری پالش کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, یہ ایز اٹ از ہے. اتنے سال ہو گئے ہیں, تقریباً 100 ایئرز ہو گئے ہیں, وہ آج بھی ویسے ہی ہے, ویسے ہی پالش ہے, سب کچھ بالکل ویسے ہی رکھا ہوا ہے. محسوس ہوتا ہے جب آپ اندر جاتے ہیں کس طریقے سے ڈیزائننگ کی گئی ہے اس رہائش گاہ کی؟ کیا آرکیٹیکچر آئی تھنک اٹس ٹوٹلی امیزنگ, کیونکہ جب بھی آپ ایسی بلڈنگس کے اندر جاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ایک ہسٹری کا پتہ چلتا ہے, ہسٹری سم تھنگ سو. تو اور دوسری بات یہ کہ قائد اعظم کی چیزوں کو دیکھ کے ایک اچھا ایکسپوجر یہ ملا کہ ایک بہت رائل لائف ہوا کرتی تھی قائد اعظم اور محمد علی جناح کی اور فاطمہ جناح کی, اور ایک بہت لیوش اسٹائل سے, بٹ اسٹل انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کیا, ایسا تعلق قائم کیا, اور اپنی قوم کو آج یہاں ہم کھڑے ہیں لیکن ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا باقی ہے انہوں نے جو ہمارے لیے کیا. اور باقی یہی ہے قائد اعظم کی کاوشوں کو دیکھیں, اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو تو آپ کی منزل آسان ہو ہی جاتی ہے, اور ہمیں بھی قائد اعظم کی طرف اپنی منزل کو آسان کرنا ہوگا نیت صاف کر کے. یہ چیز آپ نے آبزرو کی کہ ڈریسنگ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے جو ڈریسنگ کرتے ہیں یا چیزیں وہاں پڑی ہوئی ہیں, تو خواتین عموماً جو ہے وہ ڈریسنگ کے معاملے میں بڑی کانشیس ہوتی ہیں. وہاں جا کے آپ کو یہ چیز محسوس ہوئی کہ کتنے ویل ڈریس اپ تھے ہمارے قائد؟ بہت زیادہ ان کی ڈریسنگ سے ریلیٹڈ, یا اگر ہم چیزوں کو دیکھیں تو بہت ہی اچھی تھی. پتہ چلتا ہے ان کے لیول کا کہ واقعی قائد کے گھر آئے ہیں ہم, کوئی عام انسان نہیں تھے وہ. ان کی ہر چیز سے ایک سادگی بھی ہے اور اس کے ساتھ اس میں ماڈرنزم بھی ہے, دونوں کا مکس اپ ہے. اچھا, فیتھ, یونٹی اور ڈسپلن نظر آیا اندر کو؟ مجھے سب سے زیادہ ڈسپلین کراچی کے اندر یہیں پہ دکھا. ایک ہر کمرے کے ایک پورا ڈسپلین ہے کہ یہاں پہ جا کے یہ کام کرنا ہے, یہاں پہ جا کے یہ کام کرنا ہے, اس چیز کی جگہ یہ ہے تو اس کو یہاں پہ ہی کرنا ہے مجھے. تو وہاں پہ ایک چیز, حالانکہ حد تک ایک شو جو ان کا ہے نا اس کا بھی ایک باکس ہے وہاں پہ مینٹین کیا ہوا ہے انہوں نے کہ یہاں پہ یہ شوز ہیں میرے, یہیں پہ رہیں گے. اور ان کے ہر بیڈ روم میں ہم نے دیکھا تو آؤٹ کلاس, مطلب عموماً گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ بیڈ جہاں سوتے ہیں وہاں پر آپ کے بھائی اور دیگر لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, جہاں آپ کو پڑھنا ہے اسٹڈی ٹیبل پہ وہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو خواتین کو بڑا غصہ آتا ہے. آپ نے وہاں کیا آبزرو کیا؟ نہیں, ان کا اسٹڈی روم الگ ہے, چینجنگ روم الگ ہے, سلیپنگ روم الگ ہے, ڈائننگ الگ ہے, سب کچھ الگ الگ ہے, پراپر ڈسپلین کے ساتھ ہے. اسٹڈی روم میں صوفے وغیرہ بھی ہیں, جیسے آپ میٹنگز ہو رہی ہوں گی تو وہاں میٹنگ بھی ایڈجسٹ ہوتی ہیں. باقی جو گھر کے مہمان ہیں ان کے لیے الگ روم ہے, سب کے لیے ساری ڈسپلین. چلے, کیا پیغام دیں گے قوم کے نام؟ قوم کے نام یہی پیغام دے سکتی ہوں کہ اگر آپ کی نیت صاف ہو تو ایک تو منزل آسان ہوتی ہے, دوسری بات یہ کہ سچی لگن سے ہمیں بھی اب پاکستان کے لیے کچھ سوچنا ہوگا. جتنا اندر ڈسپلن میں دیکھ کر آئی ہوں, آئی تھنک ہمیں بھی اپنی لائف میں اتنا ہی ڈسپلن لانا ہوگا, اور فیتھ کے ساتھ کہ مطلب ہم یہ کر سکتے ہیں, اور جب تک یونٹی نہیں ہوگی, یس وی کین ڈو اٹ. چلیں ایک نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. چلیں, پروگرام پبلک کی آواز میں آپ کو قائد اعظم ریزیڈنسی کے حوالے سے معلومات دی اور ان اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی, اور یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن کے حوالے سے گفتگو ہوئی. قائد اعظم محمد علی جناح بابائے قوم پر
ہم سب کو پوری قوم کو فخر ہے. پروگرام پبلک کی آواز میں یہ اسپیشل ایپیسوڈ آپ کو دکھایا, بابا قوم کے نام کر رہے ہیں. پروگرام پبلک کی آواز میں امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. میری کیمرہ ٹیم محمد کیسر, محمد شمشاد اور ٹیکنیکل ٹیم محمد عرفان, امجد جاوید کے ساتھ کسی اور موضوع کے ساتھ کسی اور پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد نواز ڈائری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.